দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের পরিবারকে ইডির আধিকারিকরা ডেকে পাঠিয়েছেন। তারপরই মদন মিত্র চলে গিয়েছেন ঋতব্রত শিবিরে। মদনকে কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মদন মিত্র ভয় পেয়েছেন, আমরা মাথা নত করব না, করলে মানুষের কাছে করব, দিল্লির কাছে নয়। तभी आप बचे रहोगे। जो 4 तारीख के बाद जा रहे हैं, 4 तारीख के पहले चला जाता। मैं तो पहले भी था भाई। 24 में पार्टी जीत के आया, 29 आसन पार्टी जीता, तो अगर हार का जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी का है, 24 में जीत का जिम्मेदारी भी अभिषेक बनर्जी का है, मानोगे? और अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 MLA गए हैं, कुछ लोग गए, 20 MP गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। 24 और कम करता हूं, आप आओ। आप यही कह रहे हो ना अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा? आप यही कह रहे हो अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा? हम सब आ जाएंगे, आप आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे छोड़ देता हूँ। তো কমন টার্গেট আপনার নাম। আমি তো সেটাই বলছি, পরাজয়ের জন্য যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী হয়, তাহলে 24-এ যে তৃণমূল কংগ্রেস 29টা আসন পেয়েছে তার কৃতিত্বও আমার। যদি ডিসক্রেডিট আমার হয়, হারে, তাহলে জেতার সময় ক্রেডিটও আমার। আর যাদের আমাকে নিয়ে সমস্যা, তাদেরকে অনুরোধ করব যে মানুষ বোকা নয়। আজকে 18 তারিখ, আপনি 19 তারিখ আসুন, 20 তারিখ আসুন, 21 তারিখ আসুন, যবে আসার আসুন, আজকে চলে আসুন আপনারা।